प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे वंस अगेन मौका दिया कि मैं खुदावन की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आपके साथ उसके कलाम को शेयर करूँ। खुदावन का कलाम बहुत खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत बातें हमें रोज से सिखाता है। आमीन। हम देखते हैं खुदावन के कलाम में साम 119 एंड उसकी वर्स 11 यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। आमीन। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। देखिए बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि अगर खुदावन का कलाम हमारे दिल के अंदर होगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे। हम गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे खुदा का कलाम है वहाँ पे गुनाह नहीं है। और खुदावन का कलाम जब हमारे अंदर होता है तो हमारी तरबियत करता है। खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदावन का बंदा यहाँ पे कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का जिंदा कलाम जब हमारे अंदर होगा तो हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, हमारे कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा, हमारी लाइफ में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हम खुदावन के पाक रूह को रंजीदा कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं इफिसियों 4 की 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। जब खुदावन का कलाम हमारे अंदर होगा, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होगा, तो हमारे मुंह से कोई गंदगी नहीं निकलेगी, कोई बुरी बात नहीं निकलेगी, कोई नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हम किसी को हर्ट करे, बल्कि खुदावन का कलाम कहता है वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। हालेलुया। हमारी जिंदगियों से खुदावन के नाम को जलाल मिले और हमारी जिंदगियों से बहुत सारी जाने बरकत पाएं और खुदावन के कलाम में बढ़े। आमीन। हम देखते हैं खुदावन का जो कलाम है वो रोशनी है और खुदावन हमें अपनी रोशनी की तरफ बुलाता है। हम देखते हैं यसाया की किताब में यहाँ पे खुदावन के कलाम हमें सिखाता है। यसाया 2 बाब और उसकी 5 आयत यहाँ पे लिखा है, ऐ यकूब के घराने आओ हम खुदावन की रोशनी में चलें। आमीन। खुदावन का कलाम हमें यहाँ पे कह रहा है, ऐ यकूब के घराने आओ हम खुदावन की रोशनी में चलें। खुदावन नूर है, वो रोशनी है और वो कहता है हमें कि मेरी रोशनी में चलो, क्योंकि देखिए जब हम अंधेरे में चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमें तकलीफ होगी, हमें चोट लगेगी। इसी तरीके से जो रोशनी में चलता है वो कभी गिर नहीं सकता, लेकिन वही गिर सकता है जो अंधेरे में चलता है। तो खुदावन हमें कहता है कि आओ हम खुदावन की रोशनी में चले। तो हमें अंधेरे के नहीं बल्कि रोशनी में चलना है। हम रोशनी के फर्जंद हैं। हालेलुया। खुदावन का बंदा यिर्मयाह 15 की 16 में कहता है कि तेरा कलाम मिला और मैंने इससे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। आमीन। खुदावन का कलाम मिला तो उसने उसको रसीव किया, उसने उसको खाया, और जब उसने उसको खाया तो वो कहता है कि तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावन रब्बुल अफवाज मैंने तेरे नाम से कहलाता हूँ। हालेलुया। आज आप और मैं भी खुदावन यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। हम जिंदा खुदा का मकदस है। हम खुदावन यीशु मसीह नासरी की मुनादी करते हैं। हमने इस कलाम को खाना है। ये जो जिंदा कलाम है ये हमारी रोज की रोटी है। हमने खुदावन यीशु मसीह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हमने उसके हुक्मों को, उसके लॉ को, उसके आहीन को अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाना है, तभी हमें बरकत मिलेगी। खुदावन का बंदा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहता है, तेरा कलाम मिला। हालेलुया। तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। आमीन। और वो कहता है मैं तेरे कलाम से कहलाता हूँ, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। और हमने देखा, पहले हमने पढ़ा कि खुदावन के कलाम में हमें मिला कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। हालेलुया। और खुदावन का कलाम हमें मिला ताकि हम उसको फॉलो करें, हम उसको खाएं, जो हमारी रोज की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड।
ہم دیکھتے ہیں جیمز چیپٹر 1 اس کی ورس 5، یعقوب اس کا 1 باب اس کی 5 آیت، اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی۔ اگر آج آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے تو آپ کو خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں چلنے کے لیے ہمیں عقل اور حکمت چاہیے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکے، ہم اس دنیا میں چل سکے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی بلکہ یہ فری آف کاسٹ ہے، یہ خداوند اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ آج ہم دیکھیں اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیں مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں کمانا پڑتا ہے، لیکن دیکھیں خداوند کا کلام کتنا خوبصورت ہے، یہاں پہ کہتا ہے اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو مجھ سے مانگے۔ ہالےلویا۔ مجھ سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی، کیونکہ خداوند کا جو زندہ کلام ہے وہ ہمیں جج نہیں کرنے آیا بلکہ ہمیں سکھانے آیا ہے۔ خداوند کے کلام میں یوحنا 3:17 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کو سزا کا حکم سنائے بلکہ اس لیے کہ دنیا کو اس کے وسیلہ سے نجات بخشے۔ ہالےلویا۔ تو ہم نے خداوند کی نجات کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اس کے کلام کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور یہی خوبی وہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی لائف کو چلائیں، اس میں چلیں۔ ہالےلویا۔ کیونکہ خداوند جو ہے وہ غرور کو نہیں پسند کرتا، خداوند جو ہے وہ فروتن دلوں کو پسند کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں امثال میں لکھا ہے، امثال اس کا 29 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، پرووربس چیپٹر 29 and verse 3، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ ہالےلویا۔ آپ نے غرور کو ختم کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے لیکن جو دل سے فروتن ہے وہ عزت حاصل کرے گا۔ ہالےلویا۔ ہم نے عزت کو حاصل کرنا ہے اور ہم نے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت رکھنی ہے۔ لوکا کی انجیل میں خداوند نے ہمیں کہا کہ ہم نے اپنے دل میں خدا کو جگہ دینی ہے، اپنی جان اور دل، مال، سب کچھ خداوند کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند گرتے ہوئوں کو سنبھالتا اور جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند اپنے بندوں کو جو گر جاتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے اور خداوند جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سام 145 اور اس کی ورس 14 میں لکھا ہے، تو خداوند کے سامنے آپ اپنے پلانوں کو رکھیں تاکہ خداوند آپ کو سنبھالے، آپ کو سرفراز کرے اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ ہالےلویا۔ ہم نے خداوند کے کلام میں پڑھنا ہے، اس کی منادی کرنی ہے اور اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہے، جو ہمارے ڈیلی کی جو روز کی روٹی ہے خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ گاڈ بلیس یو، ان جیسس نیم آئی پرے، آمین۔